भारत माता की भारत माता की महात्मा बुद्ध का पावन धरती सिद्धार्थ नगर में Miro pui Buddha mun thiang lim Siddharth Nagar leilung voin hian chibai kan bu ke kan pathian Buddha khovel alen laya achen tamna hmuna angei voin hian medical college din anita a dam lo na le borsom na sang laka kanin en kol na tur le hrisel na dama India in machhabro pui tak tak ane ite ti hlo tling turin he mun thiang lim atang hian bul kan chan dona he malak na hian in zawai in du sakna ka hlan cheu in kalompui em cheu ani स्वस्थ और निरोग भारत का सपना पूरा कर बदे ये एक बड़ा कदम है। आप सबके बधाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल Uttar Pradesh Governor Srimati Anandiben Patel UP Sarkar Chief Minister Viek Thatak le Taima em Sri Yogi Adityanath ji Union Health Minister Sri Mansukh Mandaviya Voina he program mangtu Sarkar lai pui minister te Medical College Thardin namun dang te UP Sarkar Minister Lautel ang te MP te MLA le Sarkar IO me poimo tak te unaw du tak te u voina hian India marlama cheng te tan le Uttar Pradesh cheng te tan thulom tak karon kenga Medical College pakwa lai mai helai Siddharth Nagara hian din ani don ani heti hi chuan India marlama tang hian rampum huap medical infrastructure mamo sang kan thon chuak zung thei to anga he na puitlin thoi ani theinan inmal somne ta dongin kashi kapan le ngal don ani नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। वहां उपस्थित यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में मौजूद सभी सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। आपके लिए एक उपहार लेकर आया है। यहां सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। chiante u sarkar lai puile UP sarkarin voin hlotlin na kan chan le kan na tho zong te hi kumsom chuang rim tak le rinom taka kan thora ani a Siddharth Nagara po hian ram le namta na theitop chu thin ram shroi tu pakhata oma chu Madhav Prasad Tripathi ani hian min boral san to ma sela ana thole thanem ngai na te kan hrerenga Siddharth Nagar in tundin mun a thlen thei chan hi a thora liu ani kan ti theyang Madhav Bapu Khan dik tak le thataka na tho ani theinan a hun pum amanga UP a Bajpa BJP President Masaber ani na angle sarkar lai pui minister ani lai te khan UP le India marlam maso na tur hian na satakin angai tu na asengin na athok thin helai mun le a chevel ta na alo tho te hriat jangnan le choi moinan Siddharth Nagar Medical College din turpo aming choya din hi ain me le in kashia a chu baka helai mun atanga zir chuak te po in Madhav Bapu nun le ana tho dan chanchin te atangin phurna na satak annei pha ka be seitlat ani unaw te u UP le India marlam rama te hian rinna thiamna le mi pui tho ho na hi
akal kop tlata he tho ho na tha hian nakin zela Uttar Pradesh lo la zel tur tan hrisel na le chakna te pe in khotlang in pum khatna ating het zelang Voina district pakwa a medical college din na tur lungphum kan phum hian chu atilang chiang hle ani भाइयों और बहनों, यूपी और पूर्वांचल में आस्था, अध्यात्म और सामाजिक जीवन से जुड़ी बहुत विस्तृत विरासत है। इस विरासत को स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ भी जोड़ा जा रहा है। आज जिन 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है, उनमें ये दिखता भी है। सिद्धार्थनगर a Madhav Prasad Tripathi Medical College te Deoria a Maharishi Deoraha Baba Medical College te Gazipura Maharishi Vishwamitra Medical College te Mirzapur Khua a Ma Vindhya Vasini Medical College te Pratapgarh a Dr. Sone Lal Patel Medical College te Eta a Verangana Avanti Bai Lodi Medical College te Fatehpura Sipai Hoisen Amar Sahid Joda Singh Mingchoya Din le Dirian Singh Mingchoya Din Thakur Medical College te Jaunpura Umanat Singh Medical College le Hardoi Khua Medical College te Heng College Zong Hian India Marlama Cheng Thalai te Malam Hun Eng Tak Asiam Sakdonani Hetianga Medical College thar pakwalai mai din anita ka chuan damlo khum sang ni chuang kan nei bela mitam taktan e zon na siam ani bokanga chu ba ka doctor le dam doilam thiam na thok tu mi sanga vel roi an ni anga thalai te tan dam doilam thiam na zirna tur kong zau tak ain hon kan be se ani thian te u mana chuan India marlama cheng te hresel na hna hi sarkarin angai tha thina amairo chu tuna chuan helai hmuna cheng te hian India rama me puite hresel na chu en kolin natna sang laka an chan him ve thung don ani sarkar ma sa in alo ngai tha to India marlam khosik pui seleng wanga tlom takalo om to helai hmun hi tuna chuan kan sarkarin chakna pe in natna sang tamna hmun ni thin kha damna hmun pui rampum tana be se na eng pe chuak tu ani to don ani अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। साथियों, thiante u sarkaro relna hmun assembly a yogi ji an UP a hrisel na le damdoya inen kolna thazok buat se ani tur thu asoi kha UP mi puite hian kan la shareng ome khati lai khan yogi ji hi chief minister alani lawa MLA alani mase voin chuan mi puin kan hmu angin UP mi puiten an state roi tu ni na chanvo yogi ji an pek tak awangin hrisel na le damdoyen en kolna UP chuan nasatakin ma an sona natna le damlo na sang bo ani meka no pangtam tak nu na chan him ani to bok sarkarin midang te leinat na aneya miretheite se omna le torna te asia thiam pui tak chuan hetiang hian mu thein malak na aron lang chuak thin ani हजारों बच्चों का जीवन बचा लिया। सरकार जब संवेदनशील हो,
गरीब का दर्द समझने के लिए मन में करुणा का भाव हो तो इसी तरह का काम होता है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में आजादी के unaute u kanramin zalen na anei male anei nu hun rei tak chung kha chuan damdoya inen kolna mu mal le tha hi mitin tan ban phak ani ngai lova inen kolna tha dong tur chuan mun dang pan angai thin doctor tha ron tur chuan khopuya te kal angai thina eng anga khosik sang poni se damdoin tha pan na tur motor nga ka zan khu a antle war chang la atam kan khua ngei po khan hetiang hi kan tok fo thina khua ani emo veng ani emo district khopui thleng po in hrisel na le damdoya in en kolna mu mal le mun tha kan nei ngai manglo chutiang har san na chu ke ngei po in kalo tong in kalo tuar to ani ram chunga mira thei jok te dalit an ni emo obbe an ni emo po ni se nam noi nung te lo nei tu te le thingtlang khomi puite kan en chuan nu ten an fa te dam lo pomin en kol an ni thena mun tur panin hlade uma se an tlan pui hlok hloka kum upa te en kol na tur mun mala kan nei mu mal lo em bok nen a beidon thlak thin hle tin hun rei tak chung hetiang din hun du om lo taka kan lo om to awangin mi puita chuan heng har satna te hi an ton tur le an ta na ruat an pumpel theilo ang hialin an pom thlap to le ngal kum sang ni som pali a ram shroi tu ni na hlan kan ni chi atang khan he kan din mun thalo le beidon thak takata kan tal chu theinan chhun zan zomin na ka thok ve a mi puinol puite har san na se thiamin an din mun ngai tu pui chunga an lung ngai na le an torna te thoi dam saka an boina chin fel pui dan kong zongin ma kan la zela kan rama hrisel na le damdoya inen kolna te po in ma ason thei nan na satakin ma kan la a sarkar lai pui ang po in scheme sang sang kal pui ani to ani thian te u voin hian kumlama in upat lei tak tak kan kal khoma ma se voina uttar pradesh a medical college hontur lungphum arwala kan phum za tang hi arwalin phum ala ningai lo ti chu helai hmuna local te hian kan hre theu ome alo om ngai lo ti ro u ani le chutiang thil thleng ngai lo chu engtin nge voina hi na thlen thei si achan pakhat chawa oma chu voina sarkar chuan ram inrel bolna hian mipuite ada poimo masaber tlatani sarkar ma sa chuan an mani pumpui an mani hausakna turan da masabera keini ero chuan mire theite har satna phusuka an dikna chanvo ven him sakle an ni tin mamo ngai tu sakhi kan thil ngai poimo masak ber ani thiante u kumsari kalta a delhi le up a sarkar te khan eng nange an tho vote zon nan dispensary le hospital din ani tur thu an soi cham chi a mi puita po in base na sang tak le nang hak lel ve em a ma se kum enge mozat nuwa po damdo in building mu mal sak ani lawa building omna huna la doctor an om lo an ti lo le khol tha om lo zel boxi chuti mek line mira thei jok te chan ai e ruk na tura an malak na ero darka somni pali chung cholovin akal ve mek thunga damdoi samlai tu te a diklo taka indu sakna a oma ambulance chungchanga la chuti bok thoktu roi konga le transfer le posting thlengin mithil ti thei jok ten andu dan danin ma an la a dik taka na tho a om ngai lo he infiam na ten om taka hian up a chung ko then khat chuan hlok na an tel nge ya diklo taka ro rel na le e ruk na chu top chin nei lovin akal pa ngai na kal renga ma se up le india marlama cheng chung ko tam jok te ero chuan an chan pual an chan thung भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। सही ही कहा जाता है, जाके पावन फटी बिवाई, जाके पावन फटी बिवाई,
वो क्या जाने पीर पर आई। साथियों, thian te u kumkal ta te chuan double engine sarkar chuan miratheiten hrisel na le damdoya in en kolna tha an nei the nan ma alana sa ema ram chunga mirathei jok ten inen kolna tha an neya sen so tlem zoka damdoya in en kolna an don the nan dan thar te po kan siama he dan thar hnuaya hian UPA mirathei damdo ina zai ngai mi nuai som ku ta chu Ayushman Bharat scheme puina in athlona zai an ni to bok he scheme zara hian miratheiten cheng makta doi tam tak an safe ani tin aman tloma damdoi le thena dor jan awasdi center atangin mipuin mantom zokin damdoi an le char thei to a cancer en kolna te dialysis te le lung zai te po sen so tlem zokin ti thei alo ni ta boka thingtlang khu ate po in thirna mu mal mani in chunga ngei an nei ta khawangin thiang hlim na konga le hrisel na konga ma kan son ema chu chau ni lovin rampuma damdo in changtlung le doctor thiam tak tak ba ka thok tu dang medical staff te po kanin dai chhove mek zel boka heng zong zong hi kan sarkarin thil tum mu mal tak neya mi pui te ma khonga ya na kan tho wanga hlotling thei chau ani yogi ji sarkar ma a sarkar na chel tu te khan an sarkar hun chung khan medical college paruk an din mana tune yogi ji sarkar ro hi chuan medical college som paruk hong to in adang medical college thar som thum din turin chak takin ma ala le me kani Raebareli le Gorakhpur te AIMS extension siam me kani a hei po hi UP tan chun bonus thatak ani bok unaw du takte u medical college hi damlo en kolna chau ani lova doctor le paramedics thatak tak cher chuak tu ani a medical college din ani chuan laboratory te training center te nursing unit le medical unit te po a vek anga chuba ka thalai tam taktan eizon narem chang a theyang vandoi thlak takin kumsom chuang ram chunga doctor en dailo na azi theilova kumtam takalta atanga medical college a zirna le in kai hruina dan kan man te hi a man lai to a chuwangin medical college tharte tan po kongtam taka har sanna asiam theizok tlat to kumsari kalta chung khan medical college te ta na boina siam thei tur in kai hruina sang te chu ti danglam ni in college thar tam jok din ani thei pha ta ani kumsang ni sompali malama khachuan rampuma medical seat hi noi som ko vel chau kan neya kumsari kalta khan seat noi som ruk vel da bel ani le a kumsang ni som pasari thleng khan Uttar Pradesh Sarkar Medical College B ka seat sangkha zakwa chau a oma double engine sarkar kan nei nu kumli chung hian seat sangkha zakwa ai tam kan nei bel thung thian te u medical college kan nei tama medical seat te alo pun chuan thalai doctor thiam tak tak kan nei thar zel don ti na ani a nore thei tak tak fa pa le fanu te tan po doctor zir theina chan som to a sarkarin chumlo chatlawa ma alak na chu hlo tlingin kumsom atanga som pani lola tura hian zalen na kan mu nu kumsum sari chunga doctor zir zo kan nei zong aya tamma doctor zir chuak kan nei don ani thian te u zir laiten state ranga entrance exam an pek boy ngai to lovin one nation one exam kalphung thar kan buat saya insen so atlemin exam petura boina tam tak zir lai nan to thin po sutkian ani to a damdoi lam zirna hi mere theile middle class te tan ban phak ani theinan sarkar chuan private college a an fichoi dan tur thlengin ruah manna asiama dan fel tak zam mek ani chuti rualin zirlaiten an tong man tam jok anga an zir theilo wangin kong tam taka har satna an tok thina ma se tuna chuan Hindi le India rama tong man tlang lon then khatte chu damdoi lam zirna medical education a man an ni ve to don ani an pian pui tong nge ya an zir the chuan
thalai te thiam na hi asang chho hle ang ti hi hriat reng mai thian te u UP sarkarin hrisel na le inen kolna chungchanga na satakin adin mun asiam tha a chu chuan coronavirus tripui laka po na satakin a humani nili liam ta khan India chuan ram mi pui mi tluk le ding on khat hne na vaccine dose kim a peta a hei hi hlotlin na ro pui tak ani ti kan hre theu ome he malak na hian UP chuan a tho hlok em ema chuwang chuan UP mi pui zong te sarkar te corona dauna na thok tu te le vaccine poimo zia zirtira puang chuak tu te in zawa in lompui na ka hlan cheu a vaccine tluk le ding on khat pe chuak to ma ila corona veite en kolna tur kan buat sai zel thowa UP a hian nopang corona veite en kolna tur abi ka siam hun tam taka pe fel to ni in siam bel zel ani a nopang tan bi ka siam intensive care unit te po buat sai bel zel ani tundin huna UP a hian covid test na lab somruk lai oma oxygen plant zanga chuang a ombok अपनी मातृभाषा में जब युवा सीखेंगे तो अपने काम पर उनकी पकड़ भी बेहतर होगी साथियों अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को यूपी तेजी से सुधार सकता है ये यूपी के लोगों ने इस कोरोना काल में भी साबित किया है 4 दिन पहले ही देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का बड़ा लक्ष्य हासिल किया है और इसमें यूपी का भी बहुत बड़ा योगदान है मैं यूपी की समस्त जनता कोरोना वॉरियर्स सरकार प्रशासन और इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं आज देश के पास 100 करोड़ वैक्सीन डोज का सुरक्षा कवच है बावजूद इसके कोरोना से बचाव के लिए यूपी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है यूपी के हर जिले में कोरोना से निपटने के लिए बच्चों की केयर यूनिट या तो बन चुकी है या तेजी से बन रही है कोविड की जांच के लिए आज यूपी के पास 60 से ज्यादा लैब्स मौजूद है 500 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट पर भी तेजी से काम चल रहा है साथियों यही तो thiante u hei nge hini mi zong tho ho na le inrin ton nazara mason na rual khai kan nei zel na tur kong dik tak chu hrisel na tha mitin in an nei chuan na tho na hun tha an nei thawanga ti chuan an vaya thora atang chuan ramin ma ason zel me don ani Diwali le chat kut puilo thleng tur hian hrisel na be seina thar ron thlen sela chu be seina chu chak tak ma so na kong kan zo na tur lo ni mol ro se chu du sakna nen chuan medical college thar engemaw zat an nei do na wanga UP lompui chungin in zawai chunga lom thu ka soye kalome कॉलेज के लिए पूरे यूपी को फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं आप भी इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए इसलिए मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद